Okay. Okay, hi, Assalamualaikum semua. Thank you for Waalaikumsalam. coming. Okay, so seperti yang kita tahu, today we will discuss about the POPBL 1. So seperti yang kita bincangkan sebelum ni, I dengan Eric akan cari satu kedai, satu perniagaan yang konsep kita bincangkan sebelum ni ialah macam coffee shop, something like that. And then Muiz dengan Azri pun akan cari satu perniagaan yang lebih kurang, and then kita akan bandingkan the SWOT analysis, and then kita akan pilih salah satu daripadanya untuk kita jadikan perniagaan yang kita pilih, and we want to improve and we want to provide something on dalam projek ni lah untuk dorang. So, seperti yang kita maklum, hari ni Eric tak ada sebab dia ada masalah teknikal sedikit, so that I will mewakili dia untuk explain to us about the coffee club, which is this one kami pilih. Coffee club, seperti yang korang tahu, coffee club ni dekat Lakeview Unimas. So this is the strength, weakness, the opportunities and the threats. So first, yang seperti yang korang nampak, dia punya strength. The first one is product dia are high quality and affordable. Dia punya packaging appeals to all demographics. The location is strategic, which is dekat Lakeview, near to faculties and admin office. So kekuatan dia ni kita boleh tengok in terms of dia punya product. Even dia like dalam perniagaan dalam Unimas, but then dia boleh provide high quality coffee or product but still affordable for student and staff. And then second, dia punya packaging pun quite interesting. Sebab kita tahu kan student they like something macam interesting lah kan. And then the location of course strategic lah, adalah tepi jalan, and then near to faculties, which is sebelah FEB, depan medik, sebelah college, and dekat dengan klinik Unimas, office admin lah. And then weakness. Okay, we move on to the weakness. Okay, now Coffee Club is facing competition from several established brands in the same area, which is ada Red Coffee, ada cafe daripada Few College, and also ada Richiamo yang memang dah lama dekat Unimas before the pandemic happen lagi. And then this is the one yang kita orang betul-betul nampak the weakness is they're lacking in social media presence. Maybe sebab dorang pun masih baru dan masih dorang ni bukan ditubuhkan, beroperasi last year if I'm not mistaken lah. So quite lacking lah in terms of dorang buat soft sell ke hard sell dalam dalam social media. Dia macam bermusim, sometimes seminggu sekali atau just ketika ada perayaan. So that itu kita letakkan sebagai weaknesses and peluang untuk kita improve. Okay, so we move on to the third one, opportunities, which is the first one, growing community of coffee drinkers and enthusiasts. Second one, trainings are made available for staff. And the third one, social media presence is being improved with brand update. So ini I boleh simpulkan, kita orang boleh simpulkan like lately kita orang tengok coffee club ni dia ada potensi untuk memberi training kepada staff dia, which is staff dia dalam kalangan student. So that is it good for student lah, kan? So dorang boleh menghasilkan ataupun what we call menghasilkan community yang serba tahu tentang bidang yang mereka expert gitu. So the last one, threats. The fluctuating price of ingredients and also the strong competition from other cafes in the same area. Coffee shop lah, macam Richiamo of course. So, dengan bahan-bahan mentah yang memang turun naik harganya, itu memang di luar daripada kita punya kontrol, which is
ialah out of our control, and maybe in terms of improvement we cannot improve on that, but we can improve on something else, which is I put on the weaknesses list. So strong competition ni pun of course every business memang compete with other perniagaan, and that is the real threats yang kita tengok dekat sini. So this is it. Ini yang kita orang cadangkan untuk kita punya agensi gitu, untuk kita improve lah. So this is okay. That's all from us daripada I dengan Eric, which is Coffee Club Lakeview Unimas. So maybe Azri dengan Muiz can salah seorang daripada korang tolong present about kamu punya pencarian perniagaan. Boleh. Okay, thank you. Mana slide dia? Okay, first saya nak cakap pasal Richamo yang merupakan kedai kopi, kedai kopi ya? Richamo dekat dia bertempat di PPL Unimas. Apa yang lebih ni dekat Richamo ni, dia lebih lama lah berbanding dengan Coffee Club. Betul tak kan? Ya. Dari segi SWOT, strength, first is target customer, growing market, motivate workforce and menu differentiation. Target customer ni macam yang kita nampak, Richamo ni dia lebih menumpukan kepada student dan staff-staff yang ada di Unimas. So ramai yang akan pergi ke Richamo untuk membeli makan semua tu lah. Itu growing market. Dan growing market disebabkan Richamo ni terlalu lama, bukan lama lah, dia mendapat tempat di hati student. So dia market dia makin naik dan mendapatkan keuntungan yang besar. Motivate forward, pilih-pilih situ, motivate tu menu differentiation. Menu dia pelbagai lah. Second, witness, capital backing, exciting brand. Boleh tak, Muiz? Okay, for the weaknesses of business Richamo at Unimas, the firstly is capital backing, which is the capital Richamo. Seperti yang kita tahu, capital dia under the Richamo branding. If not taken, Richamo setiap universiti ada, tak silap. Every university IPTA include the Unimas. And nowadays, Richamo, the strong yang paling kuat sekali adalah dia punya branding lah, Richamo ni. And the weaknesses, and the second is existing brand. The next is opportunities. The first one, expanding product offering and the social media. The opportunities for the second is social media means the branding names of Richamo, especially semua orang dekat IPTA tahu pasal Richamo, and the taste of the coffee and dia punya apa ni, kepelbagaian, senang cerita, kepelbagaian kopi untuk Richamo. And bukan itu je. Okay, next, how about the threats? Okay. First, competitor, second, decision and brand overload. Competitor is disebabkan Richamo mendapatkan tempat di hati student, so peluang dia untuk meningkatkan perniagaan tu tinggi lah, sebab semua orang tahu pasal kopi dia. And brand dia ada yang beranggapan yang agak dikenali dan tidak dikenali, so dia dalam keadaan so-so macam tu lah. Okay, thank you. So I just want to add something on the threats. Threats ni actually ancaman. So that
apa yang Richiamo yang I faham lah, yang you try to sampaikan, which is competitor. Of course, every perniagaan ada. Record. Okay. Okay. Okay, so tadi tu kita cerita pasal the ancaman. Of course, seperti yang I cakap tadi, every business ada dia punya kompetitor dia masing-masing. Macam tu lah. So far Muiz dengan Azri, faham sih kamu punya penyelidikan sedikit sebanyak terhadap Richiamo ni? Okey, setakat ni saya faham apa yang kamu sampaikan. Betul, sekarang ni pusat kita nak kata putus lah, kita nak pilih yang mana, Richiamo ke Coffee Club? Yes. Yang ni I want to highlight, kita kena pilih mana satu perniagaan yang kita akan masukkan dalam kita punya project appreciation ni. Tapi I want to highlight, yang I nak highlight tu, pastikan kita nak improve on something yang kita mampu buat. Kalau contoh dia punya weakness, kalau you tengok dari segi capital dia dan memerlukan macam dari segi capital, of course lah kita tak boleh. So just be relevant and logic lah. Yeah. So I'm okay with voting mana-mana lah yang korang rasa better based on the PO PBL yang seterusnya, dan mudah untuk kita communicate with the owner. Tapi macam first I bagi my pandangan first. Kalau I suggest Coffee Club sebab dia buat operasi tak sampai setahun lagi. So that there's few things that we can improve and kita boleh suggest on apa-apa yang dia lemah lagi lah. Banding dengan Richiamo, yes of course dia pun ada benda nak improve, but something dia ni another level of Coffee Club sebab dia dah lama dan lebih lama bertapak dekat Unimas, and dia ni kinda like franchise. Dia punya modal beza dia banyak banding the Coffee Club. So that dia punya better kita pilih ni lah, Coffee Club. Muiz rasa macam mana? I think Coffee Club better lah. Kita dah sepakat lah. I dah bincang dengan Eric juga tadi through chat sebab dia tak dapat join the meeting kan, masalah teknikal. I mean mungkin dia punya phone atau the line it's not good. So memang kita orang kan buat research on Coffee Club, so that memang dia decide untuk pilih the Coffee Club. But then I bawa bincang sekali dengan you guys. So if kita sepakat untuk pilih the Coffee Club as our macam project, so okay lah, we can proceed on that. So after this, jangan lupa Azri, the minute mesyuarat, settle down before tomorrow, send to me by tonight, and I will amend apa-apa je lah yang diperlukan. So I think that's it. Thank you for your opinions on that, this and that. Okay. So gambar lu. Thanks. Gambar Gambar lo. nak ambil gambar.